आजिठू प्राय 100 वर्ष पूर्वरु जड़े 7 वर्षर पिला माइसूर पैलेस रो सामने छड़ा होता। सी केवल गोटे थर पैलेस को भितर देखा चाहूला, किंतु सही पैलेस टी केवल राजा महाराजा मानक पई थिला। हेले एही पिलाटी जड़े साधारण सरकारी पियोनर पुओ थिला, जोइथिपई तार एही इच्छाटा पूरा हो पारि नथिला। हेले सही समय रे काहाकू एटा जणा नथिला सही पिलाटी आगकू जाइकी सही पैलेस रु इंस्पायर्ड हेकी निजर पैलेस होटल करिदेबो बोली। खाली सेतिक नुह, पूरा दुनियार बेस्ट होटल चेन छुड़ा करिदेबो बोली। ताहले चलतु जानिबा केमिति जणे साधारण पियोनर पुओ हेकी निजर एते बड़ स्वप्न को पूरा करि पारिले। कहानीटी हेला द लीला होटल रो। वर्ष थिला 1922। केरलर गोटे छोट गाँव रे माटी घर रे जन्म होइथिले कृष्णन नायर। तांको बापा जणे साधारण गवर्नमेंट पियोन थिले, आउ माँ नडियारू तेल बाहर करिके बिकुथुले। फैमिली रो हालत देखिकी कृष्णन को छोट बेलरू ही एटा जना पड़ जाइथिला कि तांको पई एजुकेशन टा केते इम्पोर्टेंट। सेथिपई से स्कूल को निजर मंदिर करिदेले। संस्कृत पाखरु आरंभ करी विज्ञान पर्यंत सबु बहिरे निजको बुडेकी रखिले। तांकर पाठपढ़ा प्रति एमिति डेडिकेशन आउ तांकर टैलेंट को देखिकी सेठाकार राजा एटा डिक्लेयर करिदेले कि कृष्णन रो हायर एजुकेशन रो पूरा खर्च सी उठेबे बोली। एही सपोर्ट पाई कृष्णन माड्रास रो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज रे एडमिशन करिदेले। तांकर स्वप्न तो एटा थिला कि कॉलेज सारिकी गोटे रेस्पेक्टफुल जॉब करिया पाई, हेले तांको भाग्य साथ देई नथिला। तांको फैमिली एबे भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करूथला। आउ सेपटे तांको पेरेंट्स कर भी एज हेई सारिथिला, जोथि पई तांको पेरेंट्स को कृष्णन कर सपोर्ट दरकार पडुथला। आउ केवल एही रीजन पई कृष्णन 1942 मसीह रे मात्र 20 वर्ष बयस रे ही कॉलेज रो ड्रॉप आउट नै गले। आउ ब्रिटिश इंडियन आर्मी रे चाकरी करबा को लागिले। तांकर चाकरी रे केवल गोटिए काम थिला क्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करिकी हेडक्वार्टर को पठेइबा। कृष्णन का लाइफ चाकरी परे प्राय ठीक ठाक चलुला, कहीं ना से फैमिली को एबे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करि पारुथुले। हेले किछि दिन परे हठात किछि एमिति ही गला जोइथि पई कृष्णन को तांको जॉब छाड़िबा को पड़िला। एक्चुअली कथा किछि एमिति थिला, तांको गाँ रे माने कि टोटल केरला स्टेट रे सेतेबेले दुर्भिक्ष पड़ीगला, जोइथि पई लोक माने पोको माछि परि मरिबा को लागिले, जोइथिरे पाखापाखि 40,000 रु भी अधिक लोक मरि जाइथिले। गोटे पटे कृष्णन को आर्मी बेसमेंट रे 3 टाइम प्रॉपर खाद्य मिलुथला, हेले अन्य पटे तांको गाँ लोक माने खाद्य बिना मरिबा को लागुथले। तांको पई एही कथाटा टोटली अनएक्सेप्टेबल थिला। सेथि पई से जॉब को छाड़ी की लोक मानको सहाय्य करिवा पई केरल फेरी आसिले। आसिबा परे से गवर्नमेंट रो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट रे जॉइन करि गले, जोठी तांको काम केवल एइटा थिला कि चाउल, चीनी आउ किरोसिन को साधारण लोकंक पाखरे पहुंचेबार इंचार्ज रे रखा जायतिला। हेले किछि दिन भितरे कृष्णन एइटा तो जानी गले कि सरकार को पाखरु आसुतबा खाद्य साधारण लोकंक पाखकु जाउनी, बरं चोरा रे ब्लैक मार्केट रे बिक्री करा जाउछि, जोटा को कृष्णन गोटे झटका रे ही बंद करदेले। आउ डिपार्टमेंट रु जाउथबा गोटे गोटे दानार टिखी निखी हिसाब रखिबाकू लागिले। बहुत जल्दी ही से तांको सचोट पणिया पई सेही एरिया रे फेमस हेई गले। आस्ते आस्ते केरल रे जेतेबेले सब सिचुएशन कंट्रोल हेबाकू लागिला, कृष्णन फोनी आर्मी रे जॉइन करबाकू डिसाइड कले। हेले एथर तांको सिलेक्शन शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर भाबे हेइथिला। आउ किछि वर्ष भितरे से कैप्टेन रो रैंक रे पहुंची गले। हेले एही टाइम रे ही तांको लाइफ रे गोटे बहुत बड़ टर्निंग पॉइंट आसिला, कहीं ना केरल जड़े नामी दामी बिजनेसमैन कृष्णनकर सचोट पणिया आउ तांकर आर्मी कैरियर रे इंप्रेस हेकी तांको झियो सह कृष्णनकर बाहागर करेबे बोली डिसाइड करथिले। आउ फाइनली 1950 मसीह रे केरलर एके नायरଙ୍କ झियो लीला सह कृष्णनकर बाहागर हेइगला। हेले सेतेबेले केही भी एइटा जानि नथिले कृष्णन आगो को जाइकी तांको स्त्री लीलांकर ना को दुनियार बेस्ट होटल ब्रांड करदेबे बोली, जोठी अन्य लोक माने कृष्णन भितरे जड़े सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर को देखुथिले, सेठी तांको स्त्री लीला जड़े एमिति लीडर को देखुथिले जी निजर बिजनेस एम्पायर छुड़ा करि पारि थांते। सेथि पई कृष्णन को तांको स्त्री आर्मी रु चाकरी छाड़िबा पई कन्विन्स करिदेले। लीलांको बापा कन्नूर रे राजेश्वरी मिल्स चलाउथिले, जोठी हाई क्वालिटी रो कपड़ा तैयारी करा जाउथला। कृष्णन डिसाइड कले से एही मिल्स पई जने सेल्स एजेंट भाबे काम करिवे। तांकर काम केवल एइटा थिला कि कन्नूर रो कपड़ार सैंपल नेकी बॉम्बे मार्केट रे दुकान दुकान बुलिकी ऑर्डर्स आनिबा, जहा बदल रे तांकु सेथिरु किछि परसेंट कमिशन मिले। राताराती कृष्णन जने रेस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर रु सेल्समैन हे जाइथिले। तांको पछपटे लोक माने तांकर मजाक उड़ौथिले।
କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସେହି ବିଜନେସରେ ମାଷ୍ଟରୀ ହାସଲ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ପପୁଲାର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆମେରିକାରେ ଏହି କପଡ଼ା ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅର୍ଡର୍ସର ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପରେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଭିତରୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ଥରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ, ଯିଏକି ଜଣେ ନାମିଦାମୀ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆମେରିକା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକାନ୍ ଫ୍ୟାସନରେ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଡ୍ରେସର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯିଏ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେମିତି ବି କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କପଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ଅଲରେଡି ମାଷ୍ଟର ହେଇସାରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସାମ୍ପୁଲ ଚେକିଂ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଅଫର କଲେ, ଯଦି ତମେ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସାମ୍ପୁଲ ରେଡି କରିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମେରିକାର ସବୁ ଅର୍ଡର ତମକୁ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ଏହି ମୌକାକୁ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। କିଛି ପୁରୁଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ହାଫ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେଟଅପ୍ କଲେ, ଆଉ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଦେଲା ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ସିଲେକ୍ସନ୍। ଆମେରିକାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ର କପଡ଼ା ଚୁଜ୍ କଲେ, ଯୋଉଟାକି କ୍ୟାଜୁଆଲ ୱେୟାର ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ 2ଟା ୱିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆମେରିକାନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ, ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାକୁ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା। 1983 ବେଳକୁ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ଏଜ୍ 61 ହେଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇକି ବାକି ଜୀବନକୁ ଆରାମସେ କାଟିଥାଏ। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଭୋକ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୟସ କିଛି ବି ମ୍ୟାଟର ହିଁ କରେନି। ତ କଥା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟୋରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଦୁନିଆର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲ। ସେହି ହୋଟେଲର ପ୍ରାଇଭେଟ ରେଲୱେଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା, ନିଜର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ହୋଟେଲର ଡିଜାଇନ ଏମିତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଲା ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ସେହି ହୋଟେଲକୁ ଦେଖିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଜର ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ନର୍ଥ ବମ୍ବେରେ ସାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଆଜି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାମରେ ନାମିତ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ତ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବି ଲକ୍ଜରି ହୋଟେଲ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଆଉ ଭିଆଇପିସ୍ ମାନେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରି ହୋଟେଲର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ନିଜର ଲକ୍ଜରି ହୋଟେଲକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏହି ଆଇଡିଆକୁ ଆଗରେ ରଖି ସେ ହୋଟେଲ ଲୀଲା ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଏଲଟିଡି ନାମରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ଫଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ 13 ଏକରର ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଲେ, ଆଉ ଲୀଲା ହୋଟେଲର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 250ଟି ରୁମ୍ର ଏହି ହୋଟେଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାର୍ଡେନ ମଝିରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଗଲା, ଆଉ ଭିତରର ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଡିଜାଇନରକୁ ହାୟର କରାଯାଇଥିଲା। କାମ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ କରାଗଲା ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 4ଟି ଫ୍ଲୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ କାହାଣୀରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଉଠିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଖୋଲିଲେ, ତ ହେଡଲାଇନରେ ଏଇଟା ଛପା ଯାଇଥିଲା କି ଲୀଲା ହୋଟେଲର ବିଲ୍ଡିଂ 19ଟି ରୁଲକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ଥିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୀଲା ହୋଟେଲର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏକଥା ପଢିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ ହିଁ କଲାନି। ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଭିତରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ମାସ ପରେ ଫାଇନାଲି
पीएम राजीव गांधी जड़े ऑफिसर को लीला कंस्ट्रक्शन को इन्स्पेक्शन पाई पठेले जो थे एटा जना पड़े कि लीला होटेल कौन रूल को भायोलेट ही करूनी सेटा तो केवल अपोजिशन मानकर प्लान थिला तापरे काम को पुणी रिज्यूम कर दिया गला आउ फाइनाली 12 अक्टोबर 1986 रे लीला होटेल रो ग्रांड ओपनिंग करागला एटा केवल गोटे होटेल नथिला बरं गोटे राजमहल थिला जोठी मार्बल फ्लोर्स क्रिस्टल सैंडलियर्स ता सह सबु कोणरे एक्सपेंसिव आर्ट पीस लगा जाइथिला स्टाफ माननकु एमिति ट्रेनिंग मिलिथिला कि सेमाने गेस्ट मानकर आवश्यकता सेमाने कहिबा पूर्वरु ही स्टाफ माने ताकु पूरा करि देउथुले लीला होटेल रो सबुठारु बड़ एडवांटेज एटा थिला कि अधिकांश इंटरनेशनल फ्लाइट राति 12टा पाखापाखि रे आसुथिले जोथि पई इंडिया रु बाहर को जाउथबा ट्रैवलर्स माने फ्लाइट धरिबा पई राति 10टा पाखापाखि रे लीला होटेल रु चेकआउट करि देउथुले हेले रियल चेकआउट टाइम तो ता पर दिन 12टा बेलकु थाए पुणी जो पैसेंजर्स माने सही फ्लाइट रे इंडिया को आसीथिले से माने लीला होटेल रे चेक इन करि देउथुले माने कि गोटे दिन रे गोटे रूम रु लीला होटेल को 2 थर रेंट मिलुथुला आउ एमिति भाबे कृष्णनकर फास्ट होटेल तांको पई मैसिव सक्सेस हेई सारिथिला मुंबई रे सक्सेस हेबा परे पाळी थिला बेंगलोर रे लीला होटेल खोलिबार हेले कंपटीशन सेठी भी कम नथिला काहे कि ना 106 टी रूम सह ताज आउ 120 टी रूम सह द ओबराय होटेल ऑलरेडी एस्टैब्लिश थिले हेले कृष्णन जो डिसीजन नेले सेटा पूरा मार्केट को थरई देला कृष्णन अनाउंस कले कि 256 टी रूम सह बेंगलोर रे गोटे होटेल खोला जिवो जो होटेलटा ताज आउ ओबराय को दुईटा जांको मिसेले जति बड़ नुह ता ठारू भी अधिक बड़ आकार रे खोला जिवो आउ फाइनाली किछि वर्ष परे लीला होटेल बेंगलोर रो सबुठारु लार्जेस्ट आउ लग्जरियस होटेल भाबे परिचित हैला तापरे गोवा कोवलम गुड़गांव दिल्ली आउ उदयपुर रे भी लीला होटेल को ओपन करागला आउ कृष्णन तांको जीवनर बुढ़ा काल रे भी सबुठारु बड़ चैलेंज को सक्सेसफुली पार करिदेले ता सहित से बहुत किछि अचीव मध्य करिथिले जेमिति 2009 रे तांको इंटरनेशनल होटेल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन तरफरु होटेलियर ऑफ द सेंचुरी रे सम्मानित करा जायथिला आउ ता पर वर्ष माने कि 2010 रे भारत सरकार तांको पद्म भूषण रे सम्मानित करिथिले हेले 2014 मसिहा रे जेतेबेले कृष्णन को 92 वर्ष हिथिला सेतेबेले से ए दुनिया को छाड़ी की चली गले हेले पछरे छाड़ी गले गोटे एमिति होटेल ब्रांड जिए तांको सारा जीवन पाई अमर करके रखिबो तो ये थिला कहानी द लीला होटेल रो आपण मानकु भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट सेक्शन ने निश्चय जणैबे एही परी भिडियो आगो को भी देखिबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे आज पई एतिकी रहूची नमस्कार।